Kabalo ba ka na dunay duha ka butang nga imong makuha sa dihang motanaw ka sa sama niini na video ug sa mga vina-upload sa mga tao nga nagasulti sa pulong sa Dios? Unang-una, encouragement. Ginaengganyo ka, gina-encourage ka nga mangalagad sa Dios, salig diha kaniya, magpabili na moalagad, padayon sa pagbuhat ug matarong, musunod sa kabubuton sa Dios. Mo na encouragement. Ay kaduha mo ang discouragement. Gina-discourage ta na mulayo sa Dios. Gina-discourage ta sa pagbuhat ug dautan. Gina-discourage ta na musunod sa tingog sa yawa. Tungod kay ang yawa mo ni nagagawa sa atong kinabuhi. Ginalaglag, ginakawat, ginapatay niya ang atong pagtuo. Manang-angay gyud tang magpasalamat sa Ginoo tungod kay naay mga tao nga wala maulaw nga magsulti sa pulong sa Dios, bisan ang mga tao nga dili gusto makadungog niini. Bago na ako tapuson kini na video, aduna ko'y verse para kanimo. Giyon dira sa Psalms 37 verse 4 to 5. Take delight in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Commit your way to the Lord. Trust in Him, and He will do this. Salamat kay sa inyong pagtanaw ni na video. Padayon ta, pabilin ta diha sa atong Ginoo. Salamat kay sa pagtan-aw nini na video. Hinaot na nakapanalangin ni ug nakahatag sa ato dugang kaalam. Kung gusto pa nimo na makita ang ubang video nato, hinaot na i-follow nimo ug naabot ta YouTube channel na bag-o lang na kog gibuhat. Hinaot na inyo pong i-subscribe aron sa pagtudlo, pagdasig sa uban para sa kahimayaan sa atong Ginoo. God bless kaninyong tanan.